Hello guys! Welcome to K Channel Norway. Magkuhan mi guys, guputur. Guputur, Norway dyan, mana? Walking lang guys. Walking, welcome! Nature lover is here. Ay, lisa na mo lang kung ano. Lisa na po din mo imong ngalan. Guys, welcome. Wala lang gud ni guys, wala lang ni ba, wala palabay sa oras. Walking na ni guys, walking. Mangulong tang Patricia. Ano ta bakpan po nanto Patricia nya balik. Sarag ko makalakaw gud makalihok ning lawas. Walking. No, nagpakita ko din ha. Di naman ko magpakita. Okay lang gud. Sige lang gud. Bugnaw na guys. Bugnaw na guys, bugnaw. Walking ni guys, tugnaw, di na may madusbog yun siguro, tanaw na ni kay tugnaw na guys, pero kinahanglan man good nga mulihok atong lawas ba? Lipot nito. Anyan? Ano ka ba siya? Bakan po siyang utagod. Over dito, nakasok sa lahat. Wala ko kakita niya dogen na. Ay, Apa, tanaw lang ano yung side feel. Wala bang ko kabalo. Init ng good hapon ito kumain tagi. Kahapon ta to, manglakaw ta ito. Ito na time sa ID. Uy. Yeah. Kuan. Nakinsimil ko. Napo, man ka oras sa tag 300, 3,000 na times 12 sa piso. Okay, simil. Akin si may 15,000 sa pesos. Ang kawita, ala, isa lang kagabihin. Napo ka oras, kinsimil. Pala, Pero unsa man na guys kanang serving sad. serving, oh. Rida, ano na. Anya. Di ba maglisod man ko ng serving. Di man, napag-professional yung serving na mo. Duha-duha na ka plato kung dadoro yun. Basyo ko. Aw, yeah, okay. Nagtuko ka na parang ka nang maglatay-latay diri ba? Ikaw na. Di na ko kaya ang tulog ka plato. Mao gani. Wala. Sa usa na sila magkabot. Ano ba, professional dyan? Ba't gahapon ba? 50 years.
So guys, thank you so much for watching. We are reaching to our another friend here. I have to end this because I've been walking and doing the, you know. Thank you so much for your support in my channel. Your time here is deeply appreciated. I am very grateful for your time spending here in my channel, guys. Thank you so much for your support. This is just a walking Sunday with Heideh. So to get the fresh air, we do the walking sometimes. So having a quality time with my neighbor. So thank you so much guys for watching. I love you all. Don't forget to like, share, and subscribe. See you in my next vlog. Bye!